अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। ये श्लोक रे दुर्योधन तुलना करछन्ति भीष्म आ भीम, भीष्म आ भीम ना दिटा भी भी आरंभ होइछि, ना दिटा आरंभ होइछि कोथरु भी आ उभय मते सकार अछि, उभय नाही भीष्म मकार अछि, उभय मकार अछि भीम भीष्म। से कहते अपर्याप्तम क्या पाखे अच्छी तत् अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम, आम पाखे अपर्याप्त अच्छी ये गोटे अर्थ। भीम पाखे जी बल हो पर्याप्त। ये श्लोकर दुई प्रकार अर्थ हम। गोटे प्रकार अर्थ हो आम पाखे यथेष्ट अच्छी तांको पाखे यथेष्ट, किंतु दुर्योधन मनरे भय, ये भय थिबारु से आसीची, भय नथले से आसी नथांते का गुरुंग पाखु। तेणु से भय थिबार से कहउचंती कौन करिबा, तांको सैन्य सिना कम देखा जाउचंती, आम सैन्य बेसी अछंती, किंतु तांको सैन्य माने भारी सुसंजत देखछि किमि सजैचंती। आम एते बड़ हेइथिले मध्य मते भय लागुची आमर अपर्याप्त नुह, पर्याप्त नुह। पर्याप्त गोटे शब्द यथेष्ट, ये पर्याप्त नुह, किंतु भीम तांको सैन्य पर्याप्त। दुर्योधन जिते आसी पहुँची पहुँचिक एत कही सारा पर एत कथा कहीगले केते श्लोक पर्यंत 10 श्लोक। प्रथम श्लोकटी हूँ धृतराष्ट्रंकर, द्वितीय श्लोकटी हूँ संजयंकर, बाकी 8टी श्लोक से उभय पक्ष सैन्य वर्णना कले, किंतु द्रोण गोटे हेले पद हेले शब्द कहले नहीं है। द्रोण किसी हूँ कि हाँ किसी कहना जड़े तांको पक्षरे तुम जोग देइच, तांकर गुरु मध्य सी आसी पहुँचिक पचारुचंती कहउचंती एई भली आमर अवस्था, ये पद हेले कहना। एवं शेष श्लोक जोठी दुर्योधनकर बाणी शेष होची से होची 11तम श्लोक, ताको उच्चारण करिबा। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भवन्तः सर्वे एव ही भीष्मम एव अभिरक्षन्तु। से कहते ये जो व्यूह सजाई तार गोटे गोटे द्वार अच्छी, ये द्वार देश में आपण मैंने सब रहीकि भीष्म को रक्षा करूँ। भीष्म रहीगले आम जीतिजा है। ये गोटे शब्द टे अधिक व्याख्या करवा। गोटे शब्द हूँ अयनेषु, ये हूँ बहुवचन अयन। अयन शब्दर अर्थ कौन? अयन शब्दर अर्थ कौन? प्रथम शब्द हूँ द्वार, प्रथम शब्द हूँ द्वार अयनेषु। द्वितीय अर्थ हूँ गति, द्वितीय अर्थ हूँ गति। तृतीय अर्थ हूँ शास्त्र, तृतीय अर्थ हूँ वर्तमान से कहले जो युद्ध सजा है ना तार सब द्वार अच्छी, को बाट देख आम बाहर जापर भितर को पशि आसवा, से द्वार पाखे रुह। ये देह हूँ गोटे व्यूह, ये देह हूँ ये देहर द्वार अच्छी। ये देहरे केते द्वार अच्छी? 9 द्वार, हाँ 10 द्वार बस। ये देहरे केते गुड़े सब द्वार अच्छी, विभिन्न शास्त्र विभिन्न वर्णना कराई है। 9 द्वार हूँ कौन ना 2 आखि, 2 कान, 2 नासा रंध्र, मुख विवर,
बुझीगला केते गला 9 ना 2 आखि 2 कान 2 नासा 2 नासार छिद्र 6 मुख 7 तले 2 9 आपण जदि श्रीमद् भागवत पाठ करिथिबे बलिंक पाखरे बामन जाइकरी मागिचंती कौन मागिचंती 3 पाद भूमि दियो बलि दान करचंती बामन बलिंकर पाताल को गति होइछि भगवान तुष्ट होइचंती स्त्री विक्रम कहते बर माग है सी कि बर मागिले सी कहले यदि बर दवा को चाहूच ताल से बर दियो मो द्वार तुम्हें द्वारपाल हुओ जयतु पतित पावन बलि द्वारे मो द्वार को भिक मागिया को आसथिल भिक्षा पाई सेत कथा मु देली वर्तमान तुम्हें पाताल रे मो द्वार रे द्वारपाल होइके रुह अर्थात मो द्वार रे भगवान द्वारपाल होइके रहिबे आउटे गभीर तत्व शुणी दियंतु अर्जुन कहले हे भगवान हे प्रभु मोर तुम्हें सारथी हुआ रथ चलाओ मो जीवन रथ को चलाओ तुम्हें मु कहीं एत कष्ट करी तमें तो चलैक नब मु खाली जहाँ कहूब करदे आकु मार बोली कह ताकू धर बोली कह से तो कर तमें रथ चलाओ ये बलि कहते मो द्वार तुम्हें द्वारपाल हुआ अयन शब्दर अर्थ हो गोटे हूँ द्वार आम द्वार किए द्वारपाल अच्छी गोटे सुंदर दृश्य देखिली देखला क्षण मन सियाड़ पलैला ना मन गला किंतु मन भगवान को मन पकेलानी जे से दृश्यर प्रकृत स्रष्टा मन विषय लिप्त हो गला अति स्वादुयुक्त व्यंजन परसा होती तो कहबार तात्पर्य होची तो ये द्वारपाल किए भल खाद्य देखला कणी आमे से रस भितर बुड़ी जाऊँ ना जे रसमयी ता कथा मन पकाऊँ मन तो पकाउनु बलि कहला द्वार तुम्हें रुह अयन शब्दर है द्वार द्वितीय अयन शब्दर अर्थ है गति आ बहुवचन द्वितीय अयन शब्दर अर्थ है गति से अयन एका नकार नकार एका सूर्यंकर 2 गति हुए उत्तर गति दक्षिण गति वर्तमान मकर संक्रांति गला उत्तर गति आरंभ है उत्तर गति शब्दर अर्थ होची कौन ना आम देहर 2टी दिग अच्छी आम देहर उत्तर दिग उपरे दक्षिण दिग उत्तर दिग उपरे दक्षिण दिग तले उत्तर गति को अर्थात आमर मन ऊर्ध्वमुखी है आमर मन ऊर्ध्वमुखी है उत्तर गति दक्षिणायन निम्न गति अर्थात मन भीतर काम वासना खाद्य लालसा ये तल आड़ को ऊर्ध्वगति अधोगति बुझेगा ना नहीं आमर जीवन में उभय गति होची सूर्यंकर उत्तरायण दक्षिणायन भली तृतीय अयनर शब्द होची अर्थर शास्त्र द्रोण किसी कहले ना द्रोण मौन एक कथा देखला परे भीष्म मन भितर गोटे संदेह सृष्टि है वर्तमान द्रोण आघात पाइले कहीं दुर्योधन व्यवहार खराब ये व्यवहार खराब निज गुरु को आघात देछि अपमानित करछि निजे उत्तर न पाइले पुणी कौन हो तार सी पुणी भांगी पड़ो युद्ध क्षेत्र आस युद्ध करने को हम तो ताकू टिके जोश दवा ताकू टिके प्रेरणा दवा ताकू टिके उत्साहित करवा गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनिद्यच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् गुरुवृद्धः प्रतापवान् पितामहः एठी भीष्मଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି शब्द प्रयोग କରାଯାଇଛି गोटे ହେଉଛି गुरुवृद्ध प्रतापवान पितामह केवल भीष्म गतकाली आम आलोचना करछे भीष्म एक अद्भुत कर्म तांकर जदि पूर्व जन्म
ପୂର୍ବ ଚରିତ୍ର ଆଲୋଚନା ଆପଣ କରିବେ। ଭୀଷ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟବସୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟବସୁ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ପଦବାଚ୍ୟ ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରୁ। ଦେବତା ମାନେ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତି ମିଳେ, ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହୁଏ। ଆମେ ମାନେ ଭୁଲ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ସ୍ୱୀକାର କରୁନା, ଭୁଲକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖୁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ଶାସ୍ତି ବିଧାନର ଉପକ୍ରମ ହେଲା ଆମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ନ କରିଦେଉ? ଆମ ସମାଜକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ କର୍ମ ଏବଂ କର୍ମଫଳ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଚାର ଯାହା ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ, ଯାହା ନ୍ୟାୟସମ୍ମତ ଏବଂ ଏ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅତି ତର୍କପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ବିଚାର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବାହାରୁ ଆସିଛି ସେଠି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ତୁଳନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଯାହା କରିଯିବ ଭଲ କର କି ଭୁଲ କର ସେଠି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲମ୍ବା କରିକି ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ମତେ କାହିଁକି ଛୋଟିଆ କରି ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁସ୍ଥ କରି ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଆମକୁ ଅସୁସ୍ଥ କରି ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କରି ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ମତେ କାହିଁକି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ? କାରଣ କଣ? ଭଗବାନ ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତି? ଏ ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ। ଯାହା ହଉ ଏଠି ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଜୀବନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପବାନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୁରୁବୃଦ୍ଧ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମହ। ସେ ପ୍ରତାପବାନ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, କୋଉ ପ୍ରତାପୀ ସେ? ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ସହଜ ତ୍ୟାଗ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ବାଟରେ ମଣିଷକୁ ଦେଇଯାଏ। ସେ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବବ୍ରତ ଭୀଷ୍ମ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ଏବଂ ଏ ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗର ଯୋଉ ବଳ ସେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇଛି। ଯୋଉ ଭୁଲ ବାଟ ପାଇଁ ସେ କୌରବ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କେବଳ ବଚନବଦ୍ଧ ଯୋଉ ତସ୍ୟ ହର୍ଷଂ ସନ୍ଦନୟନ, ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବା ହର୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚୈଃ ସିଂହନାଦଂ ବିନଦ୍ୟ ଶଙ୍ଖଂ ଦଧ୍ମୁ। ତସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ହର୍ଷ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ସିଂହନାଦ କଲେ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇବେ। ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଶଙ୍ଖ ତ ଗୋଟେ ଆମେ ବଜାଉଛୁ। ଶଙ୍ଖ ଯୋଉମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖ ଥାଏ, ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ପଶେ। ଶଙ୍ଖ ଏକ ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଏଇଠି ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଏ ଶଙ୍ଖ କଥା ପଡିଲା ନା, ମଣିଷ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ ମଣିଷ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି। ମଣିଷ ଉପରେ ଆଉ ଉନ୍ନତତର ସୃଷ୍ଟି କେହି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ରଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ମଣିଷ କିଭଳି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା, ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର
आमମାନଙ୍କର आचार आमମାନଙ୍କର व्यवहार आमମାନଙ୍କର चरित्र आमମାନଙ୍କର स्वभाव प्रत्येक एठी आमे एठी बसी निजକୁ चाहिला बेले आमे समस्त निज निजକୁ चाहिबा अन्य को नुह आमମାନଙ୍କର जीवन केते मनुष्योचित आमମାନଙ୍କର जीवन केतिके आदर्श को आमे करिछु एई टिके आसुतिला बेले रास्ता उपरे अनेक युवक बंधु मान देखी से समय गाड़ी भीतर कथबार्ता होलु भारत वर्षर युव शक्ति से भीतर टिके जदि देशभक्ति धर्मप्रीति चरित्र निष्ठा शिक्षा व्यवस्था माध्यम टिके जोगे दिया जाता से दिगहरा आज आप संवाद पत्र देखिए गोटे दुखद संवाद प्राथमिक विद्यालय गोटे पिला आनी चॉकलेट कही श्रेणी चारोटी पिला खुआई से चॉकलेट नो मादक द्रव्य एवं ताकू श्रेणी घरे खाइला पर पिला असुस्थ हो पड़ते शिक्षक पढ़ाऊला कहबार तात्पर्य हूँ छोट पिला हाथ को मादक द्रव्य आसला केमी गोटे जाति गोटे राष्ट्र आमर ना व्यक्तित्व रोचे ना आम गोटे लक्ष्य रोचे ना आम भीतर से उन्मादना रोचे जो उन्मादना भारत वर्ष स्वाधीनता पूर्व ये युव समाज मध्य थिला जो उन्मादना को देखी से भगत सिंह हुंतु से लाला लजपत राय हुंतु एठी किशोर अवस्था बाजीराउत हो किंबा ओडिशा माटे जन्म लेथिबा सुभाष बोस हुंतु जो उन्मादना को नहीं से देश में आगे जाए से उन्मादना कहीं से उत्साह कहीं ये भीष्म कौन कर उत्साह उत्पन्न करने शंख बजे शंख शब्द अर्थ हूँ ख ख गतकाली आलोचना करछे ख शब्द अर्थ कौन गतकाली आलोचना होइछि ख शब्द आकाश ब्रह्म ख शब्द अर्थ आकाश गुण हूँ शब्द आउ भीतर को जाते आम तो अर्थ शीघ्र शीघ्र पढ़े बुझी ना दरकार ये सृष्टि पंच तत्व को नहीं गढ़ाई ये देह पंच तत्व को नहीं गढ़ाई ये पंच तत्व कौन पंच तत्व पंच महाभूत बोली कहवा माटी पानी अग्नि निया वायु आकाश ये पंच महाभूतर पांचटी गुण अच्छी माटीर गुण हूँ गंध माटीर गुण हूँ गंध ये देह जेहेतु माटी गढ़ा है ये देह गंध बाहर ये देह को आम धोई दौ सबुदिन थरे दी थर साबुन लगे बासन तेल लगे केते कौन अतर बड़ी हो देह गंध हो फूल भीतर गंध कौन आसटी जिते प्रकार सुगंधित वस्तु तार मूल उत्स हूँ माटी पुण्य गंध पृथिव्यांश ये माटी हूँ गंध दुर्गंध मैंने माटी आसे कि दुर्गंध गंध कहले सुगंध एवं दुर्गंध फलटी पाची तार सुगंध फलटी पचिले दुर्गंध आम अति चिकन चाकन प्रसाद पाऊँ सुगंध किंतु पेट भीतर जदि हजम न होके बद हजम नहीं बाहर जीव से दुर्गंध माटी माटी रहा गंध जल रहा कौन जल हूँ जल रस जल गुण हूँ कौन रस देखो आम देह रक्त प्रवाहित हो पानी रस अर्थात जल आम देह दुईटी जगह रस काम होती ना रस जीव से जीवर ना हूँ रसना जीवर ना हूँ रसना मो गुरुदेव दिने गुरुदेव का जलिखा दे गुरुदेव के बापा आसतु पाटे आँ करूँ से खंडे गुड़ सन्देश कलिकता से टाण टाण सन्देश खंडे भांगिक
ତାଙ୍କୁ ଜିଭ ଥୋଇଦେଲେ, କହିଲେ ବାପା ସେମିତି ଥିବ। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଥିବ, ଜାଣିଛୁ ଏଟା ହଉଛି ସନ୍ଦେଶ। ଜିଭ ପରେ ଥୁଆ ହେଲେ ଏକାଠି କଣ ହବ? ଚେଷ୍ଟା କର ମନକୁ ଉପରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମନ ଉପରକୁ ରହିଲେ ଜିଭ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମନ ସାଙ୍ଗରେ ଜିଭ ସାଙ୍ଗରେ ମନ ମିଶିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଏଠି ହଉଛି ରସ, କେବଳ ସେତିକିରେ ରସ ଅଟକିନି, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସେ, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କାମ ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ରସ। ଇଏ ହେଲା ତୃତୀୟ ହେଲା ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ହଉଛି ଆମ ଦେହରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନାଭି ଚକ୍ରରେ ଅଗ୍ନି। ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଛେ ନାଭି ଚକ୍ରରେ ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନିର କଣ କାମ? ରୂପମ୍ ପ୍ରତିରୂପମ୍ ବହୁବ। ରୂପ ଆଲୋକ ନଥିଲେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ଯେତେ ଫୁଲ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିଏ କୋଉ ଫୁଲ ନାଲି, କୋଉ ଫୁଲ ନେଳି, ଏସବୁ ରଙ୍ଗ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ। ଆଲୋକ ଅର୍ଥାৎ ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ହେଲା ରୂପ। ଏ ଦେହର ଯୋଉ ରୂପ, ଏ ରୂପ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଗ୍ନି। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ହଜମ ହବ, ଶରୀର ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଏ ଦେହର ରୂପ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ। ଯଦି ଅଗ୍ନି ମାନ୍ଦ୍ୟ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦ ଅଗ୍ନି, ଦେହରେ ଥିବା ଅଗ୍ନି ଭଲ କାମ କରୁନି, ହଜମ ହଉନି, ଦେହରେ ଲାଗୁନି, ମୁହଁ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯିବ, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ରୂପ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ହେଲା ରୂପ। ହୃଦୟ ଚକ୍ର। ହୃଦୟ ଚକ୍ର କୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ? ବାୟୁ। ହୃଦୟରେ ବାୟୁ। ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ସ୍ପର୍ଶ। ଆପଣ ହାତ ହଲେଇଦେଲେ କେମିତି? ହାତ ହଲେଇ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରି, ଖାଲି ପବନ ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିବେ, ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ସ୍ପର୍ଶ। ମୁଁ କାହାକୁ ଛୁଇଁଦେବି, ସେ ସ୍ପର୍ଶ ହଉଛି ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱର କାମ, ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭୂତି। ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ଏଠି ହେଲା ଆକାଶ। ଆକାଶର କାମ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ଶବ୍ଦ ମୂଳତଃ ଆକାଶ। ଆକାଶର କାମ ହଉଛି ଶବ୍ଦ। ଖ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆକାଶ, ଯାହାର କାମ ହଉଛି ଶବ୍ଦ। ଆକାଶର ହଉଛି ଶବ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍ଖ। 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 ଖ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଶବ୍ଦ ଏଠି ହେଲା, ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ। ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ କାହିଁକି ଶଙ୍ଖ ବଜାଉ? ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏକ ମଙ୍ଗଳମୟ ପବିତ୍ର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ନାହିଁ, ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରାୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଶଙ୍ଖ ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ଦେଖିଲୁ କି ପୂଜା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଉ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ। ଶଙ୍ଖର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯୋଉ ତରଙ୍ଗର ତୀବ୍ରତା ଥାଏ, ଇଂରାଜୀରେ ଯାହାକୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଫ ସାଉଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗର ଯୋଉ ତୀବ୍ରତା, ସେ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗର ତୀବ୍ରତାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିକାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ସାଧନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନରେ ହର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସିଂହନାଦ ଭଳି ଏବଂ ଶଙ୍ଖନାଦ ମଧ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇବା ଦେଖି କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା? ସେ ତ ବଜେଇଲେ ଶଙ୍ଖ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୁହଁ, କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା। ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା ମାନେ ଆମ ପିଲାଦିନ ଯଦି ବୋହୁ ଆସିବ, ଆଗ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା, ଶଙ୍ଖ ବଜାଉଛି, ଆଉ ବାଜିଲା ଖାଲି ଘର ଭିତରେ ହୁଡୁହୁଡି ବାଜିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ଦେଖି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଇଛି?